लाइक वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गलानी मु ऑर्डर करथि एक्चुअली रे एटा गोटे माने चारिटा आसीची एटी देखि पाछे आपण माने इट इज नाइस एटा भी बहुत भलो आसीची सो हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आपण माने समस्त भलो थे तो मु भी भलो अच्छी तो मु आज आपण मानक पई नेकी आसीची गोटे मीशोर ज्वेलरी हॉल जोटा कि लाइक बहुत बहुत माने जोटा कि ट्रेंडिंग रे चली एबे काश्मीरी ज्वेलरी सो मु आपण मानक देखौची लाइक इते सारा मु ऑर्डर करथली तो सब किसी मु गोटे गोटे करके अनबॉक्सिंग करी एंड मु आपण मानक रिव्यू देबी जे केमती कोन आसीची एंड सबुर प्राइस भी मु आपण मानक कहिदेबी तो चलो तो स्टार्ट करवा आई होप आपण माने वीडियो को एंजॉय करेंगे मु तो बहुत एक्साइटेड अच्छी कारण मते बहुत दिन रु इच्छा थिला बाकी माने देखंतु सब किसी गोटे गोटे टाइम थाए जेमती एग्जैक्टली मो सहित भी सेमिति माने मोर बहुत इच्छा थिला बाकी टाइम हे पर नथिला जे मु ऑर्डर करबी तो फाइनली मु ऑर्डर कर देची एंड सारा आसी जाईची बहुत एक्साइटेड अच्छी केमती आसी कौन ना देखिया पे एंड मु किछि ट्रायल बेसिस रो भी वेयर करके देखैबी अपन मानकू तो चलो हम स्टार्ट करी नेबा फर्स्ट ए टू स्टार्ट करबा मोटा साइड कर दोची तो फर्स्ट ए टू स्टार्ट करबा एंड मु अपन मानकू कहि दोची जहां भी किछि बैकग्राउंड नॉइज आसी तो सेटा को इग्नोर करिवे एंड तो चलो हम देखिबा सॉरी सो मु ओपन करी एंड मु देखि कहबी जे या भीतर कोन अछि एंड यार प्राइस केते तो चलम एटा भी बहुत दिन हेलानी आसिलानी तो मु वेट करथि जे सब किछि आसी जाऊ देन एका थरे मु गोटे वीडियो बने नेबी ओके हमको किछि पैकेजिंग आछि सो एटा गोटे नेकलेस आपण मान तो जानचंती एबे लाइक वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गलानी तो आपण माने वाओ बहुत ही भलो आछि रेडी वगैरह हे कि पिंदिबे बहुत ही भलो लागिवो वाओ नाइस बढ़िया आछि माने मु तो सैटिस्फाइड यार प्राइस मु आपण मन कहूची यार प्राइस अछि 260 ता सहित गोटे इयरिंग्स भी देची लाइक इयरिंग्स क्यूट क्यूट हेची एंड ता सहित मांग टीका ग्रेट 260 रे नेते बढ़िया से माने बहुत भलो वाला ज्वेलरी तो मु तो बहुत सैटिस्फाइड देन सेकंड हमें ओपन करबा तो एटा माने मु ओपन करिया पूर्व पूरा एक्साइटेड अछि देखिबा पई भल लगे माने बहुत यार प्राइस मु आपण मानक कहूची प्राइस अछि 155 सीरियसली बहुत बढ़िया अछि 155 प्राइस रे तो बहुत भलो अछि ऑफलाइन रे तो आपण पाइबेनी कारण मु या ऑफलाइन ऑनलाइन ऑर्डर करिया पूर्व ऑफलाइन जे चेक करथि तो ऑफलाइन रे टिके अधिक ही रेट कहउथिले सो satisfied सो एटा एटा कोन एटा कोन बी साइड रे अछि ओके एटा हछि इयरिंग्स नाइस लाइक एटा एमिति करके एमिति चेन वाला इयरिंग्स ने देखि परथि आपण एमिति किछि आसीबो लुक वाओ एमिति बहुत बढ़िया लगुची जोटा कि मते बहुत पर्सनली बहुत बहुत पसंद एक्चुअली मांकर गोटे अछि एमिति गोल्ड रो तो लाइक चेन वाला मते सेटा तांको बहुत भल लागे तांकर इयरिंग्स भी बहुत भल अछि तो मते सेटा बहुत भल लागे तो मते टिके लाइक एमिति इयरिंग्स ऊपर टिके वीकनेस अछि एटा भी बहुत भल आछि एटा भी बहुत भल आछि थम्स यार प्राइस मु कहि दोछि आपन मानकू 146 ओनली 146
ଲାଇକ୍ ସବୁ ସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅର୍ଡର କରିଛି ସବୁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଲାଇକ୍ କୁନ୍ଦନ କାମ ହେଇଛି, ଘୁଙ୍ଗୁର କାମ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଥିମ୍ ରଖିଛି, ତ ସେଇ ଥିମ୍ ୱାଇଜ୍ ହିଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଡର କରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜୁଏଲାରୀରେ ସବୁ ଜୁଏଲାରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁନ୍ଦନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଣ୍ଡ ଘୁଙ୍ଗୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା କଣ? ହଁ, ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ହାତ ପାଇଁ, ମାନେ କେମିତି କହିବି, ଏଇଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧାଯିବ, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଲକ୍ ହବ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହାତକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ଏଇଟା ବି ଥମ୍ସ ଅପ୍, ମାନେ ସେ ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡି ପିନ୍ଧିବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ 244 ଅଛି। ତ ଭଲ ଆସିଛି। ସୋ ଏଇଟା କଣ? ଓକେ, ଏତେ ସାରା, ବାକି ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ତ ଅର୍ଡର କରିନଥିଲି। ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, ଏଇଟା କଣ ଏତେ ସାରା ଆସିଯାଇଛି। ରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ, କିନ୍ତୁ ୟା ବଦଳରେ ଆସିଯାଇଛି ଏସବୁ। ନୋ, ଆସିଯାଇଛି, ମତେ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା। ସେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ବାକି ମତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ବହୁତ ବହୁତ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଆଣିବି ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ତା ବଦଳରେ ଏସବୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ମାନେ ଚାରିଟା ଆସିଛି। ସେଇଟା ଆସିଥିଲେ ବେଶୀ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ କଲେକ୍ସନ ତ କେବେ ମୁଁ ଲାଇକ୍ ରଖିବି ନଥିଲି। ରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଛି, ଦେଖିବା କଣ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯଦି ରଖିବି, ଅଦରୱାଇଜ ଭାବୁଛି ରିଟର୍ନ କରିଦେବି, କାରଣ ଠିକ୍ ଅଛି ପରେ ଦେଖିବା। ତ ସରିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ, ସୋ ଏଇଟା ବି ଓପେନ୍ କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ସୋ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମାନେ କେମିତି ପିନ୍ଧିବି ଭାବୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ମାନେ ଯେତିକି ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ ଦେଇଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତିନିଟା ଯାକ, ସେଇଟା ତିନିଟା ଯାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ନାଇସ୍, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି। ମସ୍ତାନୀ ମସ୍ତାନୀ ଲୁକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିନି, ମେ ବି କାଲି ଆସି ଯାଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି କୋଉଟା କହିଲେ, ଯୋଉ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ବାଲା କାଶ୍ମୀର ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ, ସେଇଟା ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, ସେଇଟା ଆସିନି, ମେ ବି କାଲି ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା, ମାନେ ଦେଖିଲେ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଓକେ, ତ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 223। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜିର କାଶ୍ମୀର ଜୁଏଲାରୀର କଲେକ୍ସନ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ, ତ ସାଇଡରେ ନଏଜ୍ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ମିଶୋ ହଲ୍, ଯୋଉଟା କି ଜୁଏଲାରୀ କଲେକ୍ସନ ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତାହେଲେ
लाइक करदेबे एंड सब्सक्राइब करनेबे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।